अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पूरी पीटीआई ने चुप के बाहर सुट दिया है। फवाद चौधरी को रिहा कर दिया गया है, मखदूम शाह महमूद कुरैशी को सजा सुना दी गई है। ये कैसी अदालतें हैं, ये कैसे फैसले कर रहे हैं जज साहबान इस कुर्सी अदल पर बैठ कर कि मजाक बन गया है ये सारी चीज़ें। क्यों लोगों के दिल बढ़ते हैं कि वो जब चाहें वो गैर आइनी गैर कानूनी काम करें। अगर 9 मई वालों को वाकई सजाएं दी जाती और रियल केसेस में सजाएं दी जाती तो शायद आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि वो इस तरह के फैसले करें। लेकिन हमारी अदलिया इस मुल्क के लिए हमेशा से मसाइल और मुश्किलात का सबब बनी है। ये वही अदलिया है जिसने ज़ियाउल हक को लेजिटिमेसी दी, ये वही अदलिया है जिसने परवेज़ मुशर्रफ को लेजिटिमेसी दी। ये अदलिया पता नहीं क्या और किस बुनियाद पे फैसले करती है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद की अदालत ने आज साने 9 मई केस के 187 में से 107 मुल्ज़मान को सजाएं सुना दी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब फारिग, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज फारिग, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर फारिग। वैसे गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे तो फिर देखा कैसे होता है विकेट के दोनों तरफ खेलने का। और फरूख हबीब को सजा सुना दी गई। फरूख हबीब यार तेना बड़ा दुख होया है, वो तूने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी सी यार, तेरी वफादारी का फिर भी तेन सिला नहीं मिलिया, दुख होया है वैसे। और फवाद चौधरी साहब तुसी भज गए सी, तुसी IPP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप आए थे, फिर आप मुकर गए, उससे सर झुका के बैठे रहे, लेकिन तुहानू सिला मिल गया कि तुसी बरी हो गए हो। ये मखदूम शाह महमूद कुरैशी को मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी उन दिनों में उनकी अहलिया बीमार थी, वो कराची के आगा खान अस्पताल में मसरूफ़ थे। जरताज गुल जो पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको भी सजा सुना दी गई है, वो उस दिन DG खान में थी। अब इस तरह के केसेस में ये सजाएं देखें, जिन्होंने 9 मई किया उनको सजा मिलनी चाहिए। किसी फर्द वाहिद की ये जुर्रत हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो रियासत पर यूं हमलावर हो, वो रियासत के इदारों पर यूं हमलावर हो। कोर कमांडर हाउस को आग लगाना, हमारी जो काबिल फ़ख्र एजेंसी है ISI उसके हेडक्वार्टर पर हमला करना, MM आलम के जहाज़ को मियांवाली में आग लगाना, ये कोई छोटे काम नहीं है। लेकिन इनके मुल्ज़मान को वाकई करार वाकई सज़ा दी जाए। अगर आप पॉलिटिकली सज़ाएं देंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट यही होगा कि आने वाली सज़ाएं जो है वो आने वाली अदालतें ख़त्म कर देंगे। हमने माजी में देखा है ना, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज रहमत हुसैन जाफरी साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के तैयारा साजिश केस में उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मुशर्रफ साहब से मामलात हुए और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। अब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को सजाएं सुनाई गई, ताहियात उनको नाहल किया गया, सब कुछ किया गया। वही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आए, प्रोटोकॉल के साथ वापस आए, और वही अदलिया उनसे जमानत लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। ये कैसी अदलिया है? क्यों मजाक बना दिया इस मुल्क के आइन और कानून को? और इस मुल्क के मामलात को इतना मजाक ना बनाया जाए। अदलिया खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करे, आपके बच्चों ने भी इधर रहना है। और ये जज साहबान क्यों समझ रहे हैं कि आपके बच्चे भी जज बनेंगे? हमने देखा है बस कनेक्टर का बेटा जज बनता है और जज का बेटा बस कनेक्टर बनता है। डरे उस वक्त से कि जब आपके बच्चों को सफर करना पड़े। खुदा के लिए जो आइन तोड़े उसको आइन के मुताबिक सजा दी जाए। इस मुल्क से कोई बड़ा नहीं है। कोई अपने आप को जितना पॉपुलर समझे, कोई आपको जितना फेवरेट समझे, ये मुल्क सबसे ऊपर है, इस मुल्क के मामलात सबसे ऊपर हैं। लेकिन इस तरह की सजाएं ये बिल्कुल इस मुल्क के निज़ाम को तहस नहस कर रही हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत एक मजाक बनता जा रही है। और अब अगली गल के खैबर पख्तूनख्वा 13 की बनेगा कालिया, अली अमीन खान गंडापुर विकेट के दोनों जानब खेल रहे थे, हुण आराम जे, हुण चंगा जे, आराम आ गया जे। मेरे ख्याल में आज आ भी जाना चाहिए। अब पूरी अपोजिशन फारिग कर दी गई है। सुंजियां हुण गलियां विच मिर्जा यार फिरे ते हुण अगे की होंदा वे। ये मेरे ख्याल में इस तरह ना कभी सियासी जमातें ख़त्म हुई हैं ना हो सकती हैं। मेरे ख्याल में इससे तरह तो PTI को और मजबूत किया जा रहा है और उनको पॉपुलर किया जा रहा है। जेन्युइन सजाएं दें जिन्होंने, मैं बेहद हक में हूँ कि जिन्होंने 9 मई किया उनको सजा मिलनी चाहिए। जो उसमें जेन्युइन मुलविस था उसको सजा मिलनी चाहिए,
تاکہ آئندہ کسی کی جرت اور ہمت نہ ہو. لیکن جج صاحبان کی کبھی جو کہندے نے پہلے لوگ وکیل کرتے تھے اب جج کر لیتے ہیں. مسئلہ تو یہ بڑا ہے. دوست ہمارے ساتھ حمزہ خورشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پکوڑے کھا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. تو پی ٹی آئی ابھی تو فارغ ہو گئی ہے, دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا معاملات بنتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہماری کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے لیے میڈل ہیں. وہ پولیس والے کہتے ہیں نا کہ وہ کون سا پولیس والا جو کبھی معطل ہی نہ ہوا ہو, تو وہ کون سا سیاستدان ہے جو نااہل نہ ہوا ہو, وہ جو جیل نہ گیا ہو, جس پر جھوٹے سچے مقدمات نہ بنے ہوں. تو پاکستان کی سیاست کا یہ المیہ ہے. میں دیکھ رہا تھا اگلے دن جو جھوٹا آپریشن سندور تھا انڈیا کا, اس میں انڈیا کی پارلیمنٹ نے بڑی ہیلدی گفتگو کی اور بڑا ادھیڑ کے رکھ دیا انہوں نے نریندر مودی کو. لیکن وہاں ظاہر ہے اسی طرح ہماری پارلیمنٹ کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے, اور اس طرح اپوزیشن لیڈر, قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو کہ لیڈر آف دی ہاؤس یعنی کہ پرائم منسٹر کے بعد اہم ترین شخصیت ہے, آپ نے اس کو اٹھا کے جناب علی عمر ایوب خان, وہ فیصل آباد میں تھے اس دن, اگر فیصل آباد میں اپیئر تھے تو ان کی سزا بنتی ہے, دینی چاہیے. لیکن وہ فیصل آباد میں نہیں تھے. مختوم شاہ احمد قریشی نہیں تھے, وہ کراچی میں تھے, وہ اپنی مسز کے علاج کے لیے تھے. آپ نے ان کو فیصل آباد میں سزا دی تھی کیس میں. زرتاج گل وہ ڈی جی خان میں تھیں, علی امین خان گنڈا پور پشاور میں تھے. فروخ حبیب کو سزا اگر دی ہے تو وہ میرے خیال میں وہ بھی اس دن لاہور تھے, ویسے میرے خیال میں جو میری اطلاع ہے. تو بھائی جینون لوگوں کو سزا دیں. میرے خیال میں اس طرح پی ٹی آئی کو فارغ ہونا چاہیے. جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں ان کی فراغت بنتی ہے, لیکن ایسے نہیں ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ وہ ہو جائے لیکن ایسے نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھا کہ ضیاء الحق کے دور میں ہٹو بچو ہوتی تھی, کوڑے مارے گئے, پھانسیاں دی گئیں, جیلیں, سب کچھ. کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی آج بھی کھڑی ہے. ضیاء صاحب کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. پرویز مشرف صاحب مسلم لیگ نون کا تیا پانچا ایک کر دیا, کوئی نون لیگ کا نام لینے والا نہیں تھا. کیا ہوا؟ آج میاں محمد نواز شریف صاحب کے بغیر پاکستان کی سیاست, پاکستان کا اقتدار ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. ان کے بھائی وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کے سمدھی وہ اس وقت نائب وزیر اعظم ہیں, نائب وزیر خارجہ ہیں, ان کے بھتیجے حمزہ شہباز شریف وہ رکن قومی اسمبلی ہیں. میرا مائک کہاں گیا؟ تو اس طرح کی چیزیں گر گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح نہ کرے. جنون اس ملک میں اگر ہم نے رول آف لا نہیں لائیں گے تو ہم سب کمزور ہوں گے, اور خدا نہ کرے ہماری کمزوریاں, یہ تیل جو نکلا ہے پتہ نہیں کتوں نکلا ہے یہ تیل, اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی تو قوم کا تیل نکل رہا ہے, پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ ساڈا پسینہ نو تیل دا نام دی رہا ہے, کی دے رہا ہے, کی آگے کرے گا. بہرحال کٹو بھائی تیل جتوں نکلتا جے کٹو, لگے رہو پہیا لگے رہو.